आज्ञा आज शीतषष्ठी यात्रा समापन दिवस रे टिटलागढ़ रे केनता काना होची गोटा करबो आई तो शीतल षष्ठी जेन आम धवलेश्वर बाबा और माता पार्वती जेन विवाह महोत्सव पालन करा 3 दिन धरिक 9 तारीख रे आमर भगवान को इनु निगला जेनटा कि श्रीभटा पड़ा आमर जेन बर पिता माता होते से मैंने श्रीभटा पड़ा नहीं गले आमर कांत खरसेन सहधर्मिणी दायित्व नहीं कन्या पिता माता हिसाब रे आमर हाटपदा निवासी रमेश बछाऊ सहधर्मिणी दायित्व नहीं जहाद्वारा कि माने 9 तारीख रे भगवान को निगला माता पार्वती को श्रीभटा पड़ा के आउ हाटपदा आम जेन मंडप अच्छे विवाह महोत्सव लगी जेन जगह रही सेनके माता पार्वती को निया आउ बहुत धूमधाम रे से दिन समस्त उत्साहित भगवान को नहीं थिले और गतकाली आम 10 तारीख विवाह महोत्सव होता विवाह कराइला धूमधाम रे कराइला जेनटा कि सारा शहर काली गोटे उत्सव मुखर थिला समस्त बहुत खुशी थिले आ माता पार्वती और धवलेश्वर बाबा को दर्शन कले और बहुत धूमधाम रे बराती पहुंची बाजा आमर फुटका सबू किसी ये करी बहुत धूमधाम रे हला आओ आज प्रत्यावर्तन भगवान को धवलेश्वर बाबा मंदिर जेन आम रही महादेव मंदिर सेनके आज प्रत्यावर्तन हो हजार हजार संख्यार प्रत्यावर्तन करू जेन समस्त उपस्थित अच्छा और सेन बहुत नचा डेगा कर बहुत खुशी अच्छा और ये उपलक्षे आम टिटलागढ़ सबू जनसाधारण सहयोग अच्छे से बड़ कार्यटे हो माता पार्वती और धवलेश्वर बाबा आशीर्वाद रे एत बड़ कार्यक्रम हो आम तो निमित्त आमर द्वारा आमर माध्यम से कार्य तुलौन से बहुत खुशी आम मैंने और बहुत खुशी रे आज हजार हजार संख्यार प्रसाद सेवन करुन गतकाली भी हजार हजार संख्यार सेन प्रसाद सेवन कराला तो ये एतिहार आज आम समस्ते बहुत खुशी हो टिटलागढ़वासी आज्ञा आप श्रीपति साहू टिटलागढ़ शीतषष्ठी कमिटी प्रेसिडेंट। हाँ तो आज शीतषष्ठी यात्रा केनता हिसाब रही आज बहुत भल है हजार हजार संख्यार श्रीभटा पड़ारू बराती हाटपदा पड़ा को आसी और धूमधाम रे विवाह पालन कर हजार हजार संख्यार भोजी खाइले और धूमधाम रे पालन कर किसी प्रसव का असुविधा भी नहीं पड़े किसी असुविधा नहीं गाए सब धूमधाम रे भल ये रहला। आज्ञा आपन परिचय नारायण साहू हाटपदा पड़ा निवासी शीतषष्ठी कमिटी आज केनता हिसाब रे एटा हमर शीतषष्ठीटा 24 वर्ष पूर्ण होइजे और भगवान को एते कृपा जे आमे कन्या पिता हिसाब रे हाटपदावासी आमे सेटा ग्रहण करजु और आमर इन हजार हजार संख्या रे जेते भक्त आसीथिले समस्त अन्न प्रसाद ग्रहण कर गले और समस्त शांति श्रृंखला रे आमर ई कार्यकलापटा संपूर्ण होबा जाउछ। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। मोर ना संजीव कुमार त्रिपाठी और शीतषष्ठी केवल आज नुहे 2001 मसीह आरंभ है 2024 वर्ष है दीर्घ 24 वर्ष धरिकिना आमर हाटपदा प्रहरी मंडप जेनटा हाटपदार आम कन्या मंडप भाव में पालन कर आसीचु आउ वर्ष बर पितामाता भाव में श्रीभटा पड़ा निवासी श्रीजुक्त कांत खरसेन और कनक खरसेन पितामाता होइछन आमर हाटपदा पड़ार श्रीजुक्त रमेश बच्छा और धर्मपत्नी श्रीमती तुलसी बच्छा सी कन्या पितामाता होइछन। बहुत सुंदर आयोजन सब वर्ष हेसी हजार हजार भक्तों भिड़ हेसी आप देखुवे आउ शहर परिक्रमा देकरी भगवान धवलेश्वर बरयात्री कन्या मंडप आड़ को बर्तमान अग्रसर होचे। पंचमी दिन प्रतिवर्ष देवदंपति बाहागर अनुष्ठित हेसी आउ षष्ठी दिन आम देवदंपति शहर परिक्रमा करना बाबा धवलेश्वर मंदिर को माने प्रत्यागमन करसन। ये दिव्य मुहूर्तर साक्षी होबार लगी इन शहरवासी गोटे सौभाग्य पाइछन
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ହେଲେ ଟିଟଲାଗଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିରାକାର ସାହୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେନ୍ ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଏନେ ଉପରେ କାଣା କହିବେ? ଟିଟଲାଗଡ଼ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ कहବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ବହୁତ କିଛି कहବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଯିବା। ହେଲେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ कहବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ହାଟପଦା ପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ହଉଛେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବଟା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ଆଜି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରାତି ରୂପେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏନ୍ତା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଆଉ କେନ୍ ଜାଗାରେ ହଉଥିବା କି ମୁଁ କହିନି ପାରେ। ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା। ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପର୍ବ ଦେଖିକରି। ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମତେ। ପରିଚୟ আমার হরিরাম বেহরা ଆଜି ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି? দায়িত্ব বলে আমি পার্বতী মাঙ্কর মামু হয়েছে ହଁ ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣ বহুত বড়িয়া খুশি লাগুছে। କାଣା ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? সন্ধ্যাবেলে আমার যেটা মানে সারা সংসার লোক মানে বহুত খুশি রহতু। হ্যাঁ এতে আমি প্রার্থনা করছি মা পার্বতীকে। মোর না গোবিন্দ সাউ। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀ ও ପର୍ବ? এটা তো আগে এতে গর্ব যে ধবଳେଶ୍ୱର বাবাকে আমি 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକା ଆଣିଥିଲୁ। আর ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେବାକେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ପଦାପଡ଼ା আর ଶିରବଟା ପଡ଼ା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳନଟେ ହେଇଛେ ଯେ ବୋଧେ আর কেন মানে টাউনরে যেতে পড়া আছে না এটা মেলা পড়া বোধে নেইবা। দীর্ঘ এতে সৌভাগ্য যে হাটপদা পড়া কন্যা পিতা সদাবেলে হইছে আর শিরবটা পড়া সদাবেলে বড় পিতা হইছে। আর আজি আজি তো গোটে এতে খুশি লাগলা যে মুই হইছে গোবিন্দ সাহু গোটে কীর্তনীয় কলাকার। ଆଉ ମୋର 30-35ଟା ପାର୍ଟି ଅଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିଟେ ଆଣିଲି ଆଜି ସେ ପାର୍ଟିକେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ଲୋକ କଲେ ଯେ ମୁଇଁ ନିଜେ ହଜି ଗଲି ଯେ ମୁଇଁ ତା ମାନେ ଲୋକଗଙ୍ଗାରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଆମର ମାନେ ହାଟପଦା ପଡ଼ାଟା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ରମେଶ। ଆଜି ହଁ ଆଜି ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ରହିଛି କେନ୍ତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କାଣା ରହିଛି? ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବଢ଼ିଆ ଯେ ଶିବ ପାର୍ବତୀର ମା ବାପା ହେଇକରି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରୁଛି। ଖୁସି ମାନେ ଏଥିରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ବାପା ମା ହେଇଛନ୍ କି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାପା ମା ହେଇଛନ୍? ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାପା ମା ହେଇଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ହାଟପଦା ପଡ଼ା ହାଟପଦା ପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କ ନା କାଣା କହିଲେ? ରମେଶ ବଛା। ରମେଶ ବଛା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନା? ତୁଳସୀ ବଛା। ତୁଳସୀ ବଛା। ତୁଳସୀ ବଛା। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଇଜେନ୍? ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ନିଜକୁ ଏତେ ଦିନ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଏତେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇକିନା ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କହିଲେ ନି ସରେ। ଆଉ କାଣା କହିବି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୋଲିକା ଆଜି ମୁଇଁ ପାର୍ବତୀ ମାର ମାତା ପିତା ହେଇକିନା ଏତେ ମତେ ଗର୍ବିତା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପୁରା ହେଇଛେ। ମୁଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛେ ପୁରା ନିଜ ଏତେ ଖୁସି ମୁଇଁ ଝିଅ ବାହା କରି ବି ଏତେ ଖୁସି ନେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜ ପାର୍ବତୀ ଆମର ଝିଅ ବଡେ ଝିଅ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଛୁ। କେନୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ବାଙ୍କେଲରୁ। ବାଙ୍କେଲ ହେଇଥିଲେ? ବାଙ୍କେଲରୁ ଆମର ଝିଅ ଲାଗବା ପାର୍ବତୀ ଆମର ଝିଅ।